Lamshubu jotono Swrangchati ni Kokborok Koktwma nongni logi tongo ang wanita tini ni Kokborok Koktwma rokha. Chati ko thar musungmani bisingtui tetu amsogmong runai rokni bagai free coaching center chengerika Mantri Swrangchati noatia. Mantri Swrangchati noatiani manjak mungbai chati ko thar musungmani bisingtui tetu amsogmong runai rokni bagai shalthamni free coaching center chengerijaka. Logio tongo South Hangor Sabatipoti Deepak Dutta, Hangkorfa Mohammad Shahzad, PIS Bilonia Poro Porishotni Chairman Nikhil Chandra Gup Bilonia Poro Porishotni Rung Tang Bedekni Committee ni Kasko Anupam Chakraborty na khoboi juda adongrok. South Hangkor Porishotni Luachi Mumbai TED 2 Free Coaching Center Fiogoi Zakha Shangrongshalo Tipor Damchini Tambani Jorawo Biddapit Suborno Jayanti Bhavano Chatikethar Musungmani Bisingtui সেরকমভাবে যাতে ফ্রি কোচিং এবং ফ্রি ভাবে যাতে বিভিন্নভাবে যাদের স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে এই ব্যবস্থা করার জন্য আজকে আমাদের আইএস সাহেব এবং ডিএম সাহেব উনি খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করে গিয়েছেন যে প্রত্যেকটা ব্যক্তির জীবনে যে কোনো জিনিসটা সাকসেসফুল করতে গেলে তার পিছনে কিন্তু অনেক হার্ডওয়ার্ক এবং স্ট্রাগল সেটা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং ডেডিকেশন। আমরা যদি নিজের জীবনটাকে যদি সুন্দর করতে গেলে যেমন ফর এক্সাম্পল আমার জীবন কাহিনী আমি আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্তভাবে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব। Monuwo ekalobbo rungno ketal snamnani bagai samung homung rokno thangi berainai kha Tiprasa hamkrai Mantri Bikas Deborma. Longtrai Valley Dholai Tripura Mono RD Block ni bising khobjangnai Mono Mosliwo ekalobbo rungno ketal snamnani bagai construction ni samung homung chengerijaka. A samung homung no thangi berainai kha Tiprasa hamkrai Mantri Bikas Deborma. Logio Engineer te Subdivision Chairman rokno khoboi juda juda adong rokno logio tei samung homung no thangi berainai bo khabo. Tiprasa rung swngnai rokno swakangai tlangnani bagai hastini kereng jagao no ekalobbo rungno ketal phiokjagai tongo tabuk terek jorawo rungno krokni samung homung no pairina bagai mono maslio ekalobbo rungno ketal snamnani samung rokno thangi berainai bo kha Tiprasa hamkrai Mantri Bikas Deborma. Koktwma thumnani bwskango phagi Mantri Bikas Deborma saka. Monuwo ekalobbo rungno ketal snamjakmani bai oro chugya bial bikhatao tongnai Tiprasa lukurokni cherairok rung swrangthani shep manbainai tei bwskang salo Tiprasa lukurokni hamkraini bagui nango rungno karui hamkrai ongoi mangala khnai saka Mantri Bikas Deborma. Aboni bagai no hastini kereng jagao rungni pohor joto lukurokno manthogrina bagai rungno ketal rok snamjagai tongo nei sakabo. Orsalo Koktwma thumnani bwskango phai Tiprasa hamkrai Mantri Bikas Deborma botebo saka. Rung srungnai rokni rung srungmungo boroni thinang kaham khlainani bagai wan subjak hapang aboni bagai ekalobbo rungno ketal snamnani bagai samung homung khlaijagai tongo monuwo nei saikna রাখাবো। নমস্কার সব মিডিয়া বন্ধুদেরকে। আজকে আমরা এখানে মনু মাসলিতে আমাদের একলব্য নতুন কনস্ট্রাকশন হচ্ছে আমরা আজকে দেখতে এসেছি কারণ আমাদের যে স্কুলগুলি টাইমলি সময়ের কাজ সময় শেষ করতে হবে তার জন্য বিশেষ করে আমাদের এই একলব্য স্কুল আমাদের জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই অত্র লংট্রাই ভ্যালির মধ্যে এই স্কুল যদি হয় এখানের গরিব ছেলেমেয়েরা খুব উপকার আসবে। আজকে আমার সঙ্গে আছে আমার ওয়েলফেয়ার অফিসার সৌরভবাবু এবং সাব ডিভিশনের চেয়ারম্যান এডুকেশনের সাব ডিভিশনের চেয়ারম্যান এবং আমার আরও ইঞ্জিনিয়াররা আছে অফিসিয়ালরা আছে। আগামী দিন আমাদের জনজাতিরা যদি ডেভেলপমেন্ট করতে হয় শিক্ষা ছাড়া কোনো দিন ডেভেলপমেন্ট করতে পারে না। Wakof Bill Regai Congress Trinamool Congress tei koboni kebengnai botolrok je samung khlai tongkha abo belaike khanangjaknai omhai samung rokno selengmung phonokha Bharatiya Janata Party ni Sorbobharatiya tangphang Onil K. Anthony Koktwma thumnani pandabo।
वाकफ बिल नो यूनिक नै बलाई कगनार खा भारतीय जनता पार्टी सर्वभारतीय तांगफां एबा संपादक अनिल के एंथनी प्रदेश बीजेपी बखाक्ति संयोजक वाकफ संशोधनी जनजागरण अभियान कगनारना बागै सांग्रांसालो फाइ सकबायमानि हास्तेव आबनि आगुलो o panda paye BJP haste habanogo Koktwma thunaruni panda সংযোজখা Koktwma thunaruni panda khlaiयै BJP সর্বভারতীয় তাংফাং অনিল কে এন্থনি সাইখনা রাখা সম্প্রতি লোকসভাতে রাজ্যসভাও ও ওয়াকফ বিল পাস খালাইজাখা অবকাশা ইউনিক বিল ও বিলনি বিসিংতি হাকতনি লাখ লাখ जुग्या गरै थुरुक बसंरगनि लुकुरगनो साकाव तिसिनानि बागै कायसा सेप ख्लाइमो Koktwma thunani pandawo बतै बसाका UPA हापांनि जराब साचार कमिटि मुंगै कायसा कमिटि तंगमानि अ कमिटिनि बिसिंतै रिपोर्ट कार्ड रगै हाकतर गोनाङै जतै 37 लाख एकड़ वाकट सम्पत्ति एबा प्रपर्टी तंगो आबो जत प्राइवेट लैंड बैंक खबजागौ हनै ब साइखना रखा आबै बाक्सा असाल वाकफ बिल न रगै ताइब बलायै अ वाकफ बिलनि बिसिंतै तामतामो शेपसाप मानि मानो ते लुकुरक बम हाइके अ वाकफ बिलनि बिसिंतै हामसावि माननो हामक्राइ अंगै माननो आबरनो तैब कगना रखा भारतीय जनता पार्टी सर्वभारतीय संपादक एबा तांगफां अनिल के एंथनी The UPA-led government had also created a draconian Article 40, and that gave arbitrary powers to Waqf boards across India to go and claim any land in India, and the onus was on the landowner to prove that the land was theirs and not the Waqf board. They also had a situation where they could not go to a court; they had to go to the Waqf tribunal, and this was a closed ecosystem which was ensuring that our people did not get justice. Now, alongside the removal of Article 40, all these unjust practices are also removed, and Narendra Modi ji has ensured that now our people from all religious communities, wherever they are from, have justice, equality, and our poor Muslim brothers and sisters, including minority Muslims like Boras, Ahmadias and Agaganis, they all can get justice, and they all will be getting the maximum benefit from the Waqf boards. MP राजीव भट्टाचार्य तै MP বিপ্লব কুমার দেবনি মানজাক মুম্বাই सांग्रांसालो रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन हास्ते बेरेमनि वाकफ बिल संशोधनी जन जागरण तांगबतां संयोजखा तृणमूल कंग्रेस बदलनि भोट बैंकनि थोंरों एबा राजनीतिनि फिरमुरनाय तंख सन्तानाय लोकरा सांग्रांसालो रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन प्रदेश बीजेपी बै संयोजक वाकफ संशोधनी नवजागरण अभियान अवहायना कक्सर गोजाम मन्त्रिफोरा एबा ताबुनि लोकसभानि MP বিপ্লব কুমার देब थांनाय साननि सिगां पार्लामेन्टनि अधिवेशनाव लोकसभायाव कक सालायमानि बिसिंतिनो 288-32 भोट मापानि बिसिंतिनो वाकफ बिल पास खालायजाबानि सानकिसा यागुनो राज्यसभायाव आरोब हायनो कक सालायमानि बिसिंति कक बांलायमानि बिसिंतिनो 128-95 भोट मानि अ बिल पास मानि यागुलोनो केबंनाय बदलनि आदंरक थोंरों बदलनि जुदा आदंरक खरां दैखामानि बिल रसवै हानानि बागै खरां रेलायमानि फाइनाय तंख संतनाय दुखुरब अरय परय इंगै दंगो आबनि बागैनो बीजेपीनि राष्ट्रीय आंदोलननि दागिमनि बिसिंतिनो हागतर गोनांगै वाकफ संशोधनी नवजागरण अभियान मंगै कासे संबतां यागन आहारजाका अबहायखनो सांग्रांसालो रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन हास्तिगेरनि कासे हजक पान्दा रायजाका आरो मानजाका स्त्री मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मालिक शाह विजय बदलनि राष्ट्रीय तांगफां प्रदेश बीजेपीनि कासकु राजीव भट्टाचार्य गोजाम मन्त्रियकरा एबा आबनि लोकसभानि MP বিপ্লব কুমার देब हबै बीजेपीनि गुबुननि कतर आदंराव आसार कक्सर थाखाय लोकसभानि MP বিপ্লব কুমার देब शाखा तृणमूल कंग्रेस भोट बैंकनि बागै सिमिसि राजनीति खालायो आबनि फिरमुरनाय तंख सन्तानाय लोकरंनो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का सोच सभी समय वोट बैंक पॉलिसी में विश्वास करता है। भारत के लोगों के निष्ठा, आस्था, भारत की परंपरा और भारत की सीमाओं में विश्वास नहीं करते। कांग्रेस एक परिवार में विश्वास करते हैं। तृणमूल तो इससे भी गए गुजरे हैं, वो इतने नीचे लेवल में जा चुका है और भाई भतीजावाद और भतीजा को सामने लेके उनके बुआ जी को चलना है, इसके बाहर उनको समझ में नहीं आता और जनता उसका विचार जरूर करेगा। और वाकफ बोर्ड का जो बिल अभी लेके आया है वो गरीब मुसलमान के हित में है और जो
कुछ गिने चुने मुस्लिमों का सरदार बने बैठे हुए हैं जो कि वोट बैंक में इनके साथ दे के राजनीतिक वोट बैंक की व्यवसाय करता है, इनके लिए दिक्कत है। वो इनके साथ है, इसलिए ये सब इनके द्वारा प्रायोजित किया जाए। खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो बेसे बरम बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गरिया फाइमानि सालना रगे स्वरकमा ज्वेलर्स बखाक्तै साते लुकुरगनो मारा तामते आमजा माया फायो बाबा गरिया जतनि नखंग माइफारको फंकलांगे हानेसाया तलांगे थांगो जय आबा राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल बबैफेका हास्टेनि मा फारंनि बागै कथमा काहाम तै रोंसोरोङै तंनाय सिक्ला सिक्लि रंनि बागै कथमा काहाम राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल कोर्स रं तंनाय फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस केमिस्ट्री हिस्ट्री मैथमेटिक्स फिलसफी जूलॉजी एडुकेशन ककबरक इंग्लिश जियोग्राफी अबहाय गोबांखौ कोर्स अवेलेबल दङो राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन अबबाय सिमि थाग्लिया राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल तैबो तंनाय एक्सट्रा कारिकुलर एक्टिविटीज तै तंनाय other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom अबहाय दाल बिदाल गोबांखौ कोर्स दंनाय only on राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन तैबो दंनाय फ्री वाईफाई कैंपस दंनाय बासनि फेसिलिटीज दंनाय बोरै रंनि बागै हस्टेल ब एप्रिल तालनि सिमि जेंखा ताबो एडमिशन राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल बागबारी लेम्बुसर ककदुगनि बिसिंतै नरकुरुंनान बागै ककदुग ओंखा 987368758729 801803 राजर्षि कलेज अफ एजुकेशन एंड स्किल তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী BL বর্মর শাকদেরিয়া বোমা সংন ফলফকলাতে মিষ্টি বাগিখা
tei abai baksa notun nogor অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারও থাঙ্গই চেরাই রকবাই tei বুমা রকবাই কগলাম সালাইখা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিয়াকবাই ফল ফকলা তে মিষ্টি বাগজাখা শাকদেরিয়া বরি রগ্ন শালিনবাগি বিলনিয়াওয়া ফাইসক পাইখা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী BL বর্মা ব কেন্দ্র হাপাংনি ফুড পাবলিক হেলথ সোশ্যাল জাস্টিস এন্ড এম্পাওয়ারমেন্ট ni প্রতিমন্ত্রী সাংগ্রংশাল ফুংনি দামচার দেশতি থামচি তামি তংমানি জরাওয়া ভারতচন্দ্রনগর ব্লক ni bising খবজাংনাই নতুন নগর অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার বেরাইনাইখা সেন্ট্রাল প্রতিমন্ত্রী এবা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী BL বর্মা আরো তংনাই চেরাই রকবাই মালাইখা ব তে চেরাই রংনি বোমা সংবাই বহাইন মালাইখা তে আবাই বাক্সা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী BL বর্মা সাংগ্রংশাল হদা হামক্রাই তাং বিদিগনি পুষণ তাং বতাংব শাকদেরিয়া বরি রগনি ইয়াগ ফল ফকলা তে মিষ্টি রক ইয়াফ্রি রেখা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী BL বর্মা आज साउथ त्रिपुरा का विजिट कल से जो मेरा था आज यहाँ से आंगनबाड़ी केंद्र पर आने से शुरू हुआ है और इस आंगनबाड़ी केंद्र में आकर के मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है हमारी जो होने वाली माताएं हैं जो हमारी गर्भवती हमारी बहनें हैं आज उनके लिए पोषण की किट भी मैंने देने का काम किया है और जिस तरह से इस आंगनबाड़ी केंद्र को सजा करके और उनके साथ साथ पोषण की किट देने के साथ साथ अपने हाथों से उनको मैंने मिठाई खिला करके शुभकामनाएं भी दी हैं। तिप्रजक रंग श्रंगनाइनो अटो मालखुं बिसिंगो याक श्लोकमुलक ख्लाइनाय श्यामल दास पाइथागो रमजाखा बत्तला फारिनि पुलिस बाय मिया लाइथानाय स्रां सालो अटो मालखुं बिसिंगो इउनिभार्सिटिनि रंग श्रंगनाय तिप्रजक खरकसा याक शुलकमुलक ख्लाइजाकमानि हेरेस तै मलेस ख्लाइजाकमानि यागुलो बत्तला फारिनि पुलिस बाय रमजाखा सामक सिद्रा खाइनाय श्यामल दास अपाति मुनोरगै सोशल मिडियानि बिसिंतै जाया खानिनो रमनानि बागै पोस्ट ख्लाइमानि आसनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा आबनि यागुलोनो रमजाखा हेरेस तै मलेस ख्लाइनाय श्यामल दास कोक्टमा थुमनानि बसगाङाव फायै अपाति मुनोरगै श्राय श्राय ख्लाइफाइका सालथां त्रिपुरा पुलिस सुपर डॉक्टर किरण कुमार के जानते हैं कल एक इंसिडेंट हुआ एक स्टूडेंट जीबी से ऑटो में बोर्ड होके यूनिवर्सिटी में जा रही थी तब एक पैसेंजर उससे मिसबिहेव किया है मॉडेस्टी आउटरीच किया है तो ये तुरंत हम लोगों ने ये खबर मिलते ही एक स्पेशल टीम बना दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ SDP ऑफ सदर एंड उसी वुमन वेस्ट और हम लोगों ने पूरा इसका पिक्चर हमें मिल गया था वीडियो भी मिल गया था तो हम पूरा सोशल मीडिया में भी हम लोग ये जो पुलिस फ्रेंड है पुलिस खबरी है उन सबको ये शेयर करके और CCTVs जो है वो सब एनालाइज करके हम उस आज सुबह 10:45 AM को उसको अरेस्ट कर दिया है और एक केस भी ले लिया है इसमें और नॉन अवेलेबल सेक्शन में स्ट्रिक्ट केस लेके उसको कोर्ट में फॉरवर्ड किया है और उसका बेल भी रिजेक्ट हुआ है अभी वो जेसी में तिप्रजकनो याक शुलकमुलक ख्लाइनाय श्यामल दासनो कराकनि स्लाय कराक माजरा रनानि शाखा वाइट टेपनि प्रेसिडेंट सुरज देबबर्मा सेंट्रल तै हास्ते हापां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ओस्लो गान्नो रिवै फान बक्सिन माने तै बोरै बोसारकनि बागै कराक याप्रि सेमानि आबनो फुनुगै रोखा मिया थांनाय सालो आगरतला दलिय अटो बिसिंगो साल कथांगो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हेरेस तै मलेस ख्लाइजाखा आबनो कोक्टमानि बिसिंतै नुगै हास्तिनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा सोशल मीडियानि बिसिंतै साक्लाय रोखा जे अबहाय सेलें मासिंसा सामुं तांनाय बनो गराक माजरा रोजाकनाय पाटिमानि दामचिनिनि बिसिंगो रमजाखा सामुं सिद्रा तांनाय श्यामल दास मिया लाइथानाय स्रां सालो अटो मालखुं बिसिंगो रों स्रंनाय तिप्राजो याक शुलकमुलक ख्लाइजाकमानि हेरेसमेन्ट ख्लाइजाकमानि तिनि सांग्रं सालो याक शुलकमुलक ख्लाइनायनो रमखा पुलिस रमजाकनायनि मुं श्यामल दास बुफानि मुं थैथांजाक नकुल दास कामिबिनि बान्दुवार भूमि टिलाव ब इन्द्रनगर बारातंगो श्यामल दास रमजाकमाय यागुलो कोर्ट स्टेटमेंट रना फाइका याक शुलकमुलक ख्लाइजाकनाय तिप्राजोक आबाय बाक्सा फाइ सकपाइजाक वाइटेपनि सिक्लार लाइथानाय सालसो सिगां स्रां सालो तिप्राजोक हेरेसमेन्ट ख्लाइजाकमाय यागुलो जाया खायनायनो रमनानि बागै खरां तिसालायमानि वाइटिएफ पाइथागो तिनि सांग्रं सालो रमजाखा श्यामल दास तैबनो रमै तुबुखा दरबानग रमजाकनाय श्यामल दासनो गराक माजरा रनानि तै आबाय बाक्सा
beskang shalok kebo beribai obohai tongmong tongyatei gerak nislai gerak majrarnani engtheng hnei sangrong shalok Koktwma thunani beskang of phayei shaka YTF ni president Suraj Deborma hambai sini joto media songno actually sungtinala family kaisana karon nor joto na saimano nia YTF TW TIS ni eta lot sumani singte sini khoroksa bukku je sexually harassment tai molest khaijamani singte tini abo aborok amunishu bini bo eraisingka bo eraisingmani pore sungtini bono abono police no abon sana phaika je bono tumuno omhaije barbar bo repeat khai tongke amono sung tebe action krang manan hai je bono samani bisingte sungtinala koro phaye bo tabu bini sini bukukje bo court statement dei tongo je bobagrani direction by je sung khaimansa sungsai tolaka o je bono molest khainai ba harass khainai bini bungka Shamol Das age 39 years son of late Nukul Das of Fulkumari Dui Bandarbor Bamutila PS Udaipur Gumoti Tripura actually bora Agartala Indonor borren tongo bara tongo samni nogo male Swades Gus and bini samungga borrod ni mistake hai Kokborok Romani script shanai hasri montri okrabai malaima bai shimi samung chokya Romani script ni bagai kotor joba khainani nangnai Congress botol board ni bagai rajniti khlaya hnai Congress bobono Koktwma thunani panda khlaye okok shaka MLA Sudip Rai Bormon বিধানসভা অধিবেশনে লাস্ট বিধানসভা অধিবেশনে আমি তীব্রমাত্রার এমএলএদেরকে বলেছি বিধানসভা রেকর্ড স্ক্রিপ্টে আন্দোলন করে লোক দেখানো আন্দোলন করে হঠাৎ আন্দোলন করে কোনো কিছু আদায় করা যায় না সব দেখা সব আমি আরটিআই কে করব নিয়ে সব আছে Sekarang selalu telah Koktwma Koktwma pandang mereka ada masuk Kongres di English di Bermon Swrangchati Kongres di Adong Kumar dia Koktwma sering dipanggil tanggal 2025 Martal Kamsal Mariwo agar termusik dalam Kokborok ni Kokborok di Swrangchati di Kokoni Borobok ya Bosoni Kokborok Nakokoni Kok Salimani agar tidak update dikha asal Koktwma sering di Bermon Tripura Mothani Bedek Bupra Mothano Kok Sujaka Robot Kai Tamo Betul Manka Monjong Habe Malai Tamo Manka Nei Tripura Sari Suri Bai Suri Taho BJP Kok Kasha Shawo Samogote Kasha Kayu Saka Bodem Sara Kongres Bodol Putih Pada Sengya Kongres No Putih Pono Tripura Sari Pada Janjati Rabi Hamkai Klene Saka Sebab Sebuka Kokborok Sari Janjati Kongres Ni Adong Shobdo Kumar Jamati Saka BJP Bodol Ruban Meski Putih Tripura Sari Suri Rono Hanang Finan Klai Suri এখানে লেখা আছে the updated syllabus of Kokborok will be prepared in conformity with the official approved script used for accomplishing the teaching learning process at the secondary and higher secondary level. আমি যেই জায়গাটা যোগ দিতে চাইছি সেটা হচ্ছে in conformity with the officially approved script used for accomplishing the teaching learning process at the secondary and higher secondary level. Officially approved script তো কখনো পুরোটাই নেই এখন লিপি ঠিক করা হয়নি বড় ভাষা লিপি নিয়ে অধিকাংশ আদিবাসী যারা ইন্ডিজিনাস পিপল ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী তাদের একটা দীর্ঘদিনের ডিমান্ড রোমান স্ক্রিপ্টে আমরা হওয়া চাই আগেকার সরকার বামফ্রন্ট সরকারকে আমরা দেখেছি তার বাংলা করতে রাজনীতি করত বর্তমান সরকারকেও দেখছি এই হরফ নিয়ে স্ক্রিপ্ট নিয়ে একটা ন্যাক্কারজনক নোংরা রাজনীতি করত তারপর কি বলছেন if the literary content of the writers who use the Roman script requests that the work included in the modified syllabus keeping the script intact, their proposal will not be accepted. Using a single script recognized by the TBSC of the CBSC will help the students in developing a strong foundation in Kokborok and avoid confusion in reading and writing. অর্থাৎ
এখানে ইনডাইরেক্টলি প্রচলিত ভাবে যে স্ক্রিপ্টটা ব্যবহৃত হয়ে আসছে সেটা হচ্ছে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট। এই বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টের কথা এখানে ইনডাইরেক্টলি ইউজ করে, অফিসিয়ালি অ্যাপ্রুভড স্ক্রিপ্ট used for accomplishing the teaching learning process at the secondary and higher secondary level. If the literary content of the writers who use the Roman script request that the work be included, যদি কেউ বই লিখে বিভিন্ন কন্টেন্টস লিখে যদি রোমান স্ক্রিপ্টে বলা হয় তাদেরটা অ্যাকসেপ্ট করো, because it will be included in the modified syllabus. Keeping the script intact, their proposal will not be acceptable. Wrong for a student accept of it. So the script now, Roman script now, kintu that will not be accepted. খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রে সরকম জুয়েলার্স সিবে খাকতে সাতে লুকুরগ্ন মারা তাহমতে আমজা মায়া ফাইও বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কোফন কলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ জয় Rajarsi College of Education and Skill Obi Feka Hasteni Ma Farong ni Bagi Koktwma Kaham Tei Rung Serengai Tongnai Shikla Shikli Rong ni Bagi Bo Koktwma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course rok tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Bangko course available tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Tei Bo Tongnai Extra Curricular Activities Tei Tongnai other skill sources, mushroom cultivation, medicinal mushroom, obohai dal bidal kubangku course tongnai only on Rajarsi College of Education. Teibo tongnai free Wi-Fi campus, tongnai bus ni facilities, tongnai buri rong ni bagi hostel bo. April tal ni simi jengkha tabo admission. Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusor. Kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 987368758729 801803. Rajarsi College of Education and Skill. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই
কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই Tinin bagai Kokborok Koktwma musukno uli Koktwma saimanna bagai joyakari naitung di Swrangchati hambai.